short, as we know that you guys have plans and that you want to go spend Christmas with your families, and we appreciate you all coming and spending Christmas with us in the morning. We're just going to start by reading a Bible verse together to reflect and be grateful for Christmas. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau menceritakan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to the public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid and take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She'll give birth to a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said to the prophet, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja utama. So we'll first start with a youth performance singing the first Noel by a person that we forgot, sorry.
bersyukur pada Tuhan bahwa pagi hari ini kita masih bisa merayakan Natal di tahun ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan kami. Mari saudara bangkit berdiri. Engkau yang merasakan Tuhan begitu baik. Bagi engkau, bagi saudara-saudaramu, bahkan bagi keluargamu. Tuhan kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di hadapan tahta-Mu yang kudus kami mengangkat hati dan tahu. Apapun yang kami alami di Natal ini, Tuhan Engkau yang pegang kendali. Lahir di hatiku hanya bersama
us the child is born, He shall reign forevermore. And to us the child is born, He shall reign forevermore. No man
You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. Kau tidak sendirian di dalam Tuhan. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Kami tidak akan pernah sendirian Tuhan. Sebab Engkau lebih dahulu berjalan di depan kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Natal ini kami bersyukur bahwa untuk tahun-tahun ke depan kami akan memberi hidup kami lebih lagi bagi kemuliaan Yesus. Ini kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap saudara yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. We have a one life, sweet peace.
to adore you, Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang luar biasa. You are our Savior, you are our provider, you are our healer, Jesus. Thank you, Lord, and you are our creator. Thank you, Jesus. We want to thank you, Lord, today. Mari kita sama-sama katakan dengan oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore
percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dan berbicaralah buat kami Tuhan, pesan Natal itu Kau sampaikan buat kami. Sehingga setiap kami Tuhan tidak hanya mendengar, tapi kami mengalami perjanjian Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Setiap orang percaya sama-sama bilang amin, amin. Noleh kiri kanan bilang gini, Jesus is with you and with me. Bilang gitu. Noleh kiri kanan bilang, sebelum saya sharing, mungkin ibu-ibunya ini akan naik untuk memberikan pujian penyembahan. Mari silakan bisa naik ke atas sebelum saya share.
lampunya diterangkan. Nah, coba balik kiri kanan Bapak Ibu. Kalau orang Natalan tuh kita senyum yang lebar gitu. Biasanya senyumnya kalau pendek, sekarang lebih lebar lagi. Mulai kiri kanan kasih senyum lebar. Mulai. Bilang semua ya. Ya. Kalau bulan Desember begini, apalagi kalau udah dekat tanggal 26, ya kan? Kalau 26 itu biasanya ada apa itu? Boxing Day kan ya, betul nggak? When it comes to the 26th of December, that was a Boxing Day. So this is the season when you do a bit of shopping. Boxing Day ngapain Bapak Ibu? What are you doing on Boxing Day? Halo, Hello everyone. ngapain? Shopping ya? Beli hadiah banyak-banyak gitu kan? It's shopping time and then you will buy a lot of gifts. Tapi tahu nggak sejarahnya Boxing Day? Do you know what's the history of Boxing Day? Boxing Day itu sebenarnya dirayakan itu orang-orang itu memberi hadiah kepada orang-orang yang membutuhkan. So actually, Boxing Day is to providing share the gift to people who needs. Makanya biasanya kalau di pohon Natal kan ada kotak-kotak begini kan? So normally under the tree there are so many boxes, that's all the presents. Itu tadi Gilang sampai ngambil satu dia bilang. So someone has took one. Gilang. Gilang took one actually this morning. Itu yang paling ganteng di belakang itu. So he's sitting right at the back. Foto pamer diangkat kotaknya Bapak Ibu. So he's so excited and then lifting up the box. Padahal kotaknya kosong Gilang. But actually there's nothing in it. Ya, ini tujuannya dulu ini ya ceritanya ini dibagiin orang yang membutuhkan. So the reason and the aim of these boxes is actually to be providing to people who in needs. Nah, Natal itu bicara memberi hadiah. So Christmas is talking about providing gift. Dan tahukah Tuhan Yesus sendiri sudah datang untuk memberi hadiah buat kita. But actually God already came to providing gift for us. Roma 8 ayat 32, perhatikan ini. So in Rome 8 verses 32. English please, saya bahasa Indonesia. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Hadiah pertama yang Tuhan kasih itu keselamatan. So the first gift providing by God for us is salvation. Yang sudah bilang amin. Please say amen if you agree. Keselamatan itu dahsyat loh Bapak Ibu. So salvation is really amazing. Kalau Bapak Ibu hari ini ada yang belum punya Yesus dalam hatimu, hari ini saya challenge Bapak Ibu, buka hatimu, terima Tuhan Yesus sebagai hadiah Natal. So today, if you do not have Jesus in your heart, please open your heart and then receive God as a present. Bapak Ibu cuma bilang Tuhan Yesus, aku buka hatiku, masuklah hadiah itu, hadiah keselamatan itu. It's very straightforward, very simple. Just open your heart and then tell Jesus, please give me the present as a Christmas gift. Berapa banyak di antara Bapak Ibu, anak-anak muda yang sudah punya hadiah di dalam hatinya, bilang gini, saya sudah punya. So how many of yours that already received the gift? Yang belum punya, bilang gini, saya mau punya. So whoever that haven't received it, just say, I want to have that gift. Dan yang kedua, bukan cuma keselamatan, Bapak Ibu. And the second one is not only salvation. Ayat itu bilang begini, saya ulang lagi. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Perhatikan ini, koma. Bagaimanakah mungkin
Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. So in Rome 32 is clearly said that he who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Dua hadiah Bapak Ibu. So you got two presents. He who did not spare his own son, but gave him up for us all. Itu hadiah pertama. Hadiah kedua dibilang, how will he not also, along with him, graciously give. Itu benar, graciously. Graciously give us all things. Yang percaya bilang amin. Jadi kalau Anda membutuhkan sesuatu ya, percaya begini, bahwa bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Kalau Dia selamatkanku, Dia juga mengatakan begini, bahwa Ia mengaruniakan segala sesuatu yang kita perlukan. So if you believe in God, so you know that He will providing you everything what you need. Tapi fokus kita hari ini begini Bapak Ibu. But our focus today, Kalau Tuhan Yesus sudah kasih hadiah buat kita, if Jesus already give us a presence, dan kita rasakan Tuhan itu begitu baik buat kita, and you feel how loving God in our life, sekarang pertanyaannya begini, the question is, Anda sudah kasih apa sama Tuhan Yesus? what have you given to God? Kita udah kasih apa sama Dia sebagai hadiah itu? What kind of present that you already give to God? Kadang kita lupa kasih hadiah sama Tuhan Bapak Ibu. Sometimes we forgot to give God a present. Tuhan nggak terlalu butuh apa yang secara jasmani. Yang Tuhan cari dalam hidup kita itu sebagai hadiah utama, bilang sama saya, hati kita. So actually God doesn't need your material presence for Him. What He really loves to have is your heart. Amsal 23, 26. In Proverbs 23 verses Saya 26, bacakan. Hai anakku, berikanlah, perhatikan ini, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. English please. my son, give me your heart and let your eyes delight my ways. Kalau kita ya memberi hadiah kepada seseorang, tapi dia nggak butuh hadiah itu, maka saya katakan sama Anda tidak memberi hadiah kepada orang itu. So Amin. if you give someone a present that you know that he or she doesn't need that, it's just meaningless for them. Contoh. For example, Gilang kakak kasih hadiah sini bilang. Gilang, Sini saudara kasih. please come forward. Iya. Nah, Gilang itu langsung dikasih So I'm hadiah. giving a present to Gilang. Ya, berarti kasih Gilang. Kamu kalau dikasih hadiah, saya sorry. Kalau agresif, ini agresif banget. Kira-kira yang dikasih hadiah, ekspektasimu hadiahnya apa? If I give you a present, what is your expectation of the present, the gift? Sepatu. Oh, Gilang wants a pair of shoes. Gilang butuh apa? Dibilang So sepatu. Gilang said that he needs a pair of shoes. Siapa yang pakai sepatu kaki? I'm looking for someone who's wearing heels. Satu. Oh, we got someone with the heels here. Dia minta apa? Sepatu. So if Kalau Gilang tak kasih sepatu ini, if I give Gilang this kind of shoes, mau nggak dia? do you think he likes that? Terus dia bilang, tak kasih mamaku. Kata mamaku. So Gilang would say that I'll give to my mom. Ya. Mau tak kasih jemialan? Oh, enggak. Aku beli aja buat kamu, mau makin. Makin nggak dia? So Gilang doesn't need that. Enggak. Clearly, he Karena doesn't. dia kalau dikasih sepatunya Nike, happy. If Gilang is Dikasih given the ini. Nike shoes of Enki, so he will be happy. Biarpun ini mahal. Although it's expensive, Ini pasti beli di Indonesia barusan ya.
So the shoes is Ini for in ada Indonesia. tagnya sudah jalan di Bali soalnya. Kalau dia dikasih ini, percaya saya, dia nggak bakal happy. Sama dengan apa? Aku nggak memberi hadiah sama dia. Dia bisa bilang, lu nggak butuh itu kok. So if Gilang not happy with the present, is the same meaning that he's not happy. Karena dikasih ini, If I will give him this, coba begitu. Ya kan? Ini seneng. so he will be thrilled with this. Karena everybody need it. Because everyone needs this. Apalagi perempuan yang bilang shopping begini. Especially for women going for the shopping, Main tap, main gosok. you'll be tapping around. Gosok. Ya kan? Pelayanan apa? Itu namanya pelayanan keliling. So this is Nanti what habis is, gosok-gosok ya kan? Seaside, siapa yang wonder? Bapaknya wonder. Habis biro kamu itu, kan gitu kan? Tapi dia juga sama, dia juga sini kasih sepatu perempuan dan mau. Iya kan? Nah, oke, duduk dulu. Thank you, Orang Bilang. yang mana dia bisa pulang. Iya. Begitu juga dengan Tuhan. Banyak orang Kristen anggap aku sudah berhadiah kepada Tuhan. same with God. Maybe Christian thought that are already providing gift to God, Tapi belum tentu hadiah itu berkenan kepada Tuhan. but it's not really a guarantee that your present is really accepted by God. Karena Tuhan cari hati kita. Because what God's looking from you is your heart. Masa give your heart. So, Ayat itu bilang anakku. Apa dia bilang? Berikanlah apa? Hatimu. Jadi kalau kita misalnya ya kita kasih persembahan banyak, tapi bukan dari hati kita, persembahanmu sia-sia. although your offerings is a very significant amount, but it will be meaningless if you not give with your heart. Karena Tuhan yang punya segala-galanya. Amin. Because it's only God who has everything. Kamu pelayanan di mana bentuknya sebagai usher, sebagai offering collector, atau mungkin sebagai pemusik, pemuji, pengkhotbah, tapi kalau kita melakukannya bukan dari hati kita, sia-sia. So whatever that the service that you're doing in the church for God, like from music, of usher, or in the kitchen providing food, but if you're not doing it with your heart, it will be meaningless. Karena Tuhan itu punya malaikat yang melayani dia siang dan malam, Bapak Ibu. Setuju? As God has His own angels who serve Him day and night. Kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tapi bukan dari hati kita, saya bilang, segala penyembahan kita, doa kita, sia-sia. Although we worship Him every day, we pray to Him every day, but if your heart is not really pure to God, it's just meaningless. Kita menyembah itu dari hati kita, Bapak Ibu. So we worshiping Him is come from your heart. Biarpun suaranya itu, kalau nyanyi, kaca pecah semua, Bapak Ibu. Although your voice, when you were singing, all the glasses will be shattered. Untung gereja kita nggak ada kacanya ya. Lucky we don't have much. Tapi dengar baik-baik, biar suaranya fals, tapi kalau nyanyi dari hatinya kepada Tuhan, suaramu tuh merdu, Bapak Ibu. Although you don't have a perfect voice, but if you singing from your heart, it's really accepted by God. Dengan bilang, berikan hatimu. So God said, give your heart. Noleh kiri kanan bilang gini. Look to berikan your left hatimu. and right. Saya bilang amin. Please say amen. Itu yang Tuhan cari. Berikan That's hatimu. what He's looking from you. Nah kalau kita berikan hati kepada Tuhan, bagaimana bentuknya, wujudnya apa? So if you give heart to God, how does it looks like? Ini hadiah kita, Bapak Ibu. So this is our present to God. Ini hadiah kita khusus buat Christmas tahun ini, Tuhan. This is my heart. Aku berikan kepadamu, Tuhan. So this is my special gift to God on Christmas. I'll give my heart. Ekspresinya apa? What is the expression will be looks Yang like? pertama. The first one, Kalau orang berikan hati kepada Tuhan, when you give heart to God, kita nggak ragu melakukan kehendak Dia.
So we won't be hesitant in doing that for him. Yang setuju bilang amin. Please say amen. Saya tuh kalau nanya ya, kepada misalnya suami gitu ya, saya tanya, kamu love nggak sama istrimu? If I ask a question to a husband whether he loves your wife or not, Ya, misal contoh aku tanya sama Gary gini, Gary, kamu benar-benar sayang atau cinta kepada Esther enggak? Gitu. if I ask Gary, you really love Esther, Dia pasti your jawab apa? wife? Dia pasti jawab apa? I do, yes. The answer must be yes, I do. Mereka bilang enggak, kamar dikunci kan? If not, he got the room locked. Nah, kalau dia bilang, I do, I will, aku siap. Terus Esther begini, ya, aku kerja jam 4 pagi nih loh. Di mana? Ada di Wonderoo. Lu jalan kaki aja kamu. So if the answer is I'm will be working finish at 4 o'clock, Working at 4 a.m. Dia kerja jam 4 pagi, Pak tolong Gary, tolong diantar. okay. If Esther said that I will be going to work at 4 o'clock in the morning, and then ask the husband Gary, can you take me to work? Terus Gary kan bilang apa? And what's Gary answer? Kan ada Uber, Oh, you can use Uber, kan bisa jalan kaki, or you can just walk, kan bisa naik sepeda, or go ride a bicycle, atau suruh Gilang nganterin. or you can ask Gilang to take that to work. Kira-kira itu bentuk sayang betul apa tidak? So what do you think of the expression of love? Pasti sebenarnya hatimu di mana? So Esther will answer, where is your heart? Kalau dia cuma di sini, udah cukup Bapak Ibu. So if Gary said, my heart in here, so it's not enough. Siap melakukan kehendaknya. So you have to be ready to do whatever that she wants. Yang setuju bilang, Please say amen. kalau kita bilang Tuhan ini hatiku, If you said, God, this is my heart, tapi kita nggak siap melakukan kehendak Dia, if you're not ready to do whatever that He asks you to do, kalian belum beri hati kepada Tuhan. that means you don't really care to God. Dan kalau kita beri hati Tuhan tuh yang untung kita. But if you give your heart to God, the benefit will be for Kalau kita us. melakukan kehendak Bapa, kita yang untung. If we do what God asks, we're the one that's who got the benefit, we enjoy it. Salah satu anak muda kita yang sudah pulang ke Indo pernah bersaksi sama saya. Dia 97 waktu itu ya. I got a young man, Yang it's a young girl who was come to worship to this church, and then she gave a testimony. ya PIC itu baru berdiri 97. At that time in 1997, PIC just been built, Dia cerita gini, and what happened is dia bilang dia berbahasa kok, dia bilang 97 itu Indonesia lagi dilanda krisis moneter. so in 1997, Indonesia is experiencing the money crisis, Terus Tuhan bilang ke papaku, dia bilang, and then God told my dad, kamu sekarang borongin barang-barang itu, obat-obatan, tolong dibeli semua. Kamu beli semuanya itu obat-obat, di mana aja kamu kumpulin semua obat-obat, kamu beli. so the dad give advice to her, just buy all the medicines everywhere, you just buy them all. Jadi papanya itu buka apotek sebenarnya, punya usaha obat-obatan. So apparently the father's got a chemist business, Lalu dia bilang kumpulin semua itu obat-obat. just collect all the medicines as you can. Papanya nanya sama Tuhan, And the God asked to God, Tuhan, and the father's, ini kalau aku sampai salah beli, aku bangkrut Tuhan. Ini sudah masa krisis kayak gini. Aku udah beli, salah jalan, aku bakal bangkrut. God, I'm taking the risk. If I bought all this medicine and then it's been useless, I will be bankrupt. Tapi Tuhan convince dia bilang ke Tuhan, karena engkau yang suruh, ini kehendakmu, saya beli semuanya. But this man is listening to God, so he just keep doing what been told by God. Dan tahu nggak Bapak Ibu? And do you know what? Tahun 98, In 1998, ketika krisis itu lebih menggila lagi dan terjadi penggulingan pemerintahan, when the crisis is getting worse, and then there is taking over the governments, dolar
waktu kayak berapa? 18.000 kalau nggak salah. The US dollar was appreciated as $18, Dan tahu nggak 18,000 Bapak Ibu? rupiah. Waktu dia beli obat-obatan itu And when he bought all that medicines, itu dolar belum naik. the dollar hasn't been increased. Tahun 98 ketika dia stok itu obat-obatan, When he got all the stock of itu medicines, dolar naik ke tinggi. and immediately the dollar is getting up. Tahun 98 banyak orang stres, In 1998, so many people in stress, orang butuh obat-obatan. and so many people require and needs a Anak muda ini medicine. berkata gini, And this young girl say, kau tahu gak, bapakku kaya mendadak. "Do you know what? My dad is suddenly become a rich man." Tahu nggak Bapak Ibu, ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan sekalipun nggak masuk pikiran kita, tapi ketika kita berkata, Tuhan, aku percayakan kehendak-Mu, aku mau hidup dalam kehendak-Mu, pasti itu terbaik buat kita. Yang percaya bilang amin. So if you walk with God and you follow what God said, everything will be okay with you. Beri hati, itu artinya Anda siap melakukan kehendak Bapa. So if you give your heart, that means you're ready to do everything what God wants you to do. Biasa gini ya, kalau anak-anak muda nyari pasangan hidup biasanya kan nomor satu pasti yang tampil di depan. Penampakan dari luar dulu dong. So when you, normally for the young people, when looking for their boyfriend or girlfriend, what you will see first is the appearance of that Betul person. nggak? Iya kan, milih kan. So you will be more selective which one. Orang kalau beli mangga jadi lihatin sampai orang. Same like when you buying mango, so you just look that very careful. Terus tiba-tiba misalnya gini, Anda mau beli apa mangga, tiba-tiba bilang beli durian. Anda mau nyari calon yang kayak gini, Tuhan bilang bukan yang itu, tapi yang ono. Gitu. Sometimes what's happening is you want to have mango, and then God said no, you buy durian. Terus ada anak muda bilang gini, Tuhan ini kayak mangga, yang ini kayak durian Tuhan. And then you did have a dialogue with God. Tapi karena Tuhan yang Mango suruh, and durian. karena Tuhan yang suruh, If God asks you to do, mau nggak melakukan itu? do you really willing to do that? Orang yang berikan hatinya kepada Tuhan pasti berkata, Tuhan, apa yang terjadi saya akan ganda. So if you're really willing to hear God, you will give your heart, and then whatever God you want me to do, I will do it for you. Kayak Maria kan, dia It's like berkata, Mary. dibilang kamu bakal hamil. Karena itu kehendak Tuhan berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Just like Mary being told that you will be pregnant. But Itu orang yang memberi hati kepada Tuhan. Amin. so, but this is the way you give heart to God. Terus yang kedua, The second one, kalau kita beri hati kepada Tuhan, when we give heart to God, maka kita siap we will be ready. untuk melekat dengan Tuhan kita. So we will be ready to be cling to God. Yang setuju bilang amin. Banyak orang Kristen loh, masih ke gereja, tapi hatinya nggak melekat dengan Tuhan. Many Christian people come to church, but there is no attachment to God. Tapi hari ini, But today, saya challenge everyone. Jadi setiap orang di sini saya challenge. I will challenge everyone here. Hari ini bilang sama Tuhan, Please say this to God. mulai hari ini onward, hatiku akan melekat dengan Tuhan. So from today on, my heart will cling to you, God. Bapak Ibu, kalau kita mungkin ya dalam hidup sehari-hari, kita udah lama ikut Tuhan, doa aja tuh jarang, baca Alkitab pun udah nggak pernah. Hari ini balik ke Tuhan, bilang ini, Tuhan, aku mau melekat hatiku kepadamu. So if as a Christian, you very rare to pray to God, but from today, please change that and then leave everything to God, pray to Him, and then be Yang setuju close saya, to Him. yang setuju saya pengen bilang ini, saya siap. I want you to say, yes, I'm ready. Yang siap bilang siap. Iya beneran, jangan malu Bapak Ibu. Waktu di dekat, kita bilang, So hatiku melekat. this is serious because the time is close now. Tetangga saya itu anak muda loh, masih muda banget tuan. I got a neighbor, a young man, Ya 24 years old, I guess. 4 years old.
pesta di rumah sebelah. Aku dengar tuh pesta sebelah, lagi pestaan nih. They had a party next to my house. Bapak mamanya lagi di India, dia pesta di situ. So the parents is on holiday in India, but the kids having big party. Saya pulang hari Minggu kemarin habis makan, kira-kira jam 10 malam, masih dengar pesta poranya itu. So around 10 o'clock when I arrive home, I can hear clearly the party is still on. Kurang lebih sejam kemudian, About an hour later, rupanya itu anak makan dah cukup, pergi naik sepeda motor, disuruh temannya beli makanan, pergi beli makanan jam 11 kurang lebih. so about after 10 o'clock and apparently they don't have enough food, so they ride the bike and then go to buy some extra food. Tahu nggak Bapak Ibu? Cuma sejam loh bedanya. It's only 1 hour difference. Kecelakaan, This kid have an accident mati. and dead. Papanya kemarin dari India 2 hari perjalanan balik ke Perth, nangis sampai kemarin saya peluk dia. So his father on the way back, rushing back to Perth and has been crying. Mati sia-sia. And I hold him because that is just what a waste of life. Saya kepingin I want you here mulai hari ini, from today. jemaat dengar baik-baik. Please listen this carefully. Jangan biarkan hidupmu sia-sia. Don't live your life meaningless. Dan hidup hanya akan berarti ketika kamu melekat dengan Tuhan itu. So the life will be full of meaning if you cling to God. Pohon itu tidak akan menghasilkan buah ketika carang-carangnya atau branches-nya itu nggak stick kepada pohonnya, betul? So the tree will be useless if the branches is not stuck on the main Ya, the tree. the tree. Jadi hari ini saya challenge Bapak Ibu, mulai hari ini bilang So I gini, will challenge you today. saya mau melekat dengan Tuhanku. I want to cling to God from today. Yang setuju bilang oh amin. Please say amen if you agree. Dan percayalah Bapak Ibu, kalau kita melekat kita untung loh. Please believe that if we cling to God, we are the one who got the Sampai benefit. terakhir. The last one is Mazmur 91 ayat ke-14. Saya bacakan. Mazmur 91:14. Sungguh, perhatikan ini. Hati melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. English please. Psalm 91 verses 14. Because he loves me, say the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. Yang setuju bilang amin. Say your amen, please. Saya itu pernah dari Perth ke Jakarta. When I was traveling from Perth to Jakarta, Dari airport saya langsung ke sebuah toko yang ada di daerah Cibubur. so from the airport I went straight to Cibubur to the shop. Church gitu ya. Nah, saya semua paspor saya, duit semuanya ada di tas. So Ransel all my saya. document, my money is in my bag. Waktu ambil barang-barang buat gereja, When I collect all the stuff for church, saya ketinggalan tas saya Bapak Ibu. so those important stuff, I left the bag, Paspor, passport, duit, money, ya, yang pasti nggak boleh gigi palsu. that means I don't have the. Nah, ya, barang-barang penting ketinggalan di situ. So the important stuff in my bag, I just left it behind, Lalu saya tinggalin toko itu, and then I left the shop rushingly. dan kita tahu Jakarta itu macetnya. As you may aware that the traffic in Jakarta Jangan is dulu lah. terrible. You can't help it. Lagi di macetan itu, In that middle of traffic jam, tahu nggak Bapak Ibu? Tiba-tiba saya ingat, mana bag saya? suddenly I remember, where is my bag? Wah, kalau di Jakarta itu Bapak Ibu ya, barang ketinggalan jangankan 10 menit, taruh aja 3 menit, itu mujizat terjadi loh. Dari ada menjadi tidak ada. So you know that if you left something in Jakarta, if you still found it, it's a miracle happened to you. Ya, dan miracle-nya apa? So what's the miracle is? Dari yang ada menjadi tidak ada. The miracle was from existing and disappear. Iya kan? Disappear. Kalau mujizat itu dari yang tidak ada menjadi ada. Di Jakarta mujizatnya beda. Dari ada tidak ada. It's controversial with what God's doing to us.
from not exist is becomes. Tapi ini untungnya kalau hati kita melekat dengan Tuhan. But the benefit if we are cling to God, Aku cuma bilang gini, Tuhan, tasku ketinggalan. we just say that to God, God, I left behind my bag. Saya cuma ngomong kayak gitu. I just say that simple words. Saya nggak sempat balik lagi Bapak Ibu, karena saya sudah sampai di rumah, saya doain Tuhan supaya tasku itu nggak hilang. So I didn't really have enough time to go back and then find my bag. Jadi sebelum saya balik, So before I returned to the spot where I left my orang bag, itu kirim message ke teman saya, karena teman saya yang ngatur segala, jadi dia pun tinggal nomor telepon di situ. Jadi minta alamatnya berapa, teman saya bilang, tahu nggak, ketika saya pulang, itu orang yang punya toko udah nongkrong di rumahnya Bapak Ibu, di rumah teman saya itu. so I got the receipt sent to my friend that they found my bag. No. No? Jadi gini, my friends left his number to the shop owner. Jadi dia tinggalin di situ kan nomornya kan, otomatis the shop owner call my friends. Look, your friend's bag left in my shop. Jadi dia bilang, temanku itu punya, temanmu bagnya ketinggalan. Mana alamatku? Dan dikasih alamatnya Bapak Ibu. The shop owner advised my friend that they found my bag Waktu saya and then masuk asked rumah for teman the saya. address. Saya masuk ke rumah teman saya. Tahu nggak? Situ si bapak-bapak sudah duduk begini, bawa tas saya dirangkul baik-baik begini Bapak Ibu. So I found the man when I see my friends, and I found the shop owners is already hold my bag. Dipegang baik-baik. So he looked after my bag very well. Itu bag saya sudah nggak tahu bawa apa aja Bapak Ibu. Merangkul rapat begini Bapak Ibu. I don't know what's happening to my bag because he so hold it tight. Waktu bagnya mau diserahin saya, dia bilang gini, tahu nggak apa artinya ini? Kalau orang istri tangannya begini, artinya apa ini? When he want to give back my bag, his hand just doing this. Dan saya Do you know what's the uang. meaning of it? Saya kasih duit, So I gave him money, tapi bag saya nggak hilang, lengkap semuanya Bapak Ibu. but I got the whole bag with me Hati Praise kita the sudah Lord. lengkap kepada siapa? because my heart is clinging to God. Biasa kalau kita nih ya, doanya cuma makan, If we Doa. pray just only for when we just about to having a meal, doa pada waktu Tuhan titip rumah ya, aku pergi. Doanya kayak gitu. or just say, God, pray, look, God, I'm going, please look after my house. Hari ini bilang sama Tuhan, aku mau intimate dengan Tuhan. Please say today that you want to have an intimacy relationship with God. Yang percaya bilang amin. Please say Yang amen. doanya pendek-pendek malah sekarang tambahin jam doamu. If you normally have a short prayer, please increase the hours. Setuju? You agree with this? Setuju Bapak Ibu? Itu hadiah kita Natal buat Tuhan. So this is our present to God. Yang ketiga terakhir, The last point, the third one. kalau kita kasih hati buat Tuhan, If we give a present to God, kita cinta jiwa-jiwa. so we will live souls. Yang setuju, bilang gini, aku mau. If Jangan- you believe, just say yes. Jangan sampai kita merasa nggak peduli dengan jiwa-jiwa di tengah kita, Bapak Ibu. So don't make yourself that we don't care about the souls around us. Bulan kemarin dan 2 bulan sebelumnya, kami sangat bersyukur kita udah nolong 2 orang yang lagi mau mati, dying. So the last 2 months, we were so blessed that we were able to help 2 dying people. Yang satu tuh bapak itu sudah lama di rumah sakit, nggak mati-mati Bapak Ibu. So there is an old man that's been in the hospital for a long time, and then he just dying. Itu yang kasih meja kita buat meja makan yang panjang besar itu loh. So he's the person that give us the long table at the back. Yang satu lagi ibu-ibu juga nggak mati-mati Bapak Ibu. Same with the other lady that she's been dying for a long time. Kami besuk pada 2 orang ini. So we had a visit to those people. Dan sangat beruntung sebelum mati kami injili dia, buka hati sudah karena sekarang kami injili dua-duanya Bapak Ibu, lalu dua-duanya mati. Tapi kami percaya 2 orang diselamatkan. But praise to God that we had a visit to them, and then we pray for them, and then they all been saved. Itulah ekspresi hatiku kepada Tuhan. So that kind of the expression of your heart. Ini adalah persembahan jiwa buat engkau. So this is the present of you bring soul to God. Amin.
Di mana hatimu? So where is your heart? Bilang, ini buat Engkau Tuhan. This is for you, God. Ya, sama-sama berdiri ya. Let's stand up. Saya minta pemusik bisa nanti sebentar. The musician, please Sebentar, come forward. redupkan dikit. Mari kita berdoa. Kalau Tuhan tanya hari ini, Let's pray. If God asks you today, hati apa yang kamu bawa? what kind of heart that you will give to God? Bila mau sama Tuhan begini, Tuhan, aku siap melakukan kehendak-Mu. Please say to God, I'm ready to do whatever you want. Aku siap melekat dengan Tuhan. I'm ready to be clinging to you, God. Dan aku siap bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. And I'm ready to bring souls to you, God. Mari kita pilih Tuhan. Saya minta pujian. Sementara Bapak Ibu berdiri, renungkan firman Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dahsyat Kau Tuhan. Amazing love, Jesus. Singing grace, how sweet the sound that brings a rest like you. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mari only ladies sing this song. Amazing grace. Mari wanita nyanyikan pujian dari hatimu. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Musik begitu. Saya tantang Bapak Ibu. I want to challenge you, especially to those who never open your heart for Jesus. And today I challenge you, open your heart, welcome Jesus, invite Jesus to be born in your heart. And the second challenge, and you feel that so far you never done any meaningful things in your life. Today, just make a new commitment to Jesus. Lord, I want to commit my life for you, doing great things, wonderful things for the people surrounding me. Mari hari ini Bapak Ibu, saudara kalian semua, izinkan Tuhan membuat hidupmu berarti. Siapa yang mau angkat tanganmu kepada Tuhan? Pertama, kepada mereka yang mau membuka hati terima Tuhan Yesus, angkat tanganmu. Yang kedua, kalau kepingin hidupmu itu berarti, di mana kamu ingin melakukan segala kehendak Dia dan melekat hatimu kepada Tuhan. Mari sekali lagi saya challenge, angkat tanganmu. Saya akan berdoa, tidak usah maju, cukup di tempatmu saja. Angkat tanganmu. Saya berdoa supaya Tuhan boleh memakai engkau di tahun 2025 ini menjadi pribadi yang berarti, memberkati orang sekitarmu, bawa orang-orang terhilang datang kepada Tuhan. Bring the lost to Jesus. Let your life be used by God to put the effective tool to bless people surrounding you.
Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa. Rasanya kita Mika bisa berdoa. Lihat tangan-tangan kami, Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara kami yang sudah mengangkat tangan. I pray for those who raise up their hands. Terima penyerahannya Tuhan. Please, my Lord, answer their prayers. Hari ini katakan bersama saya mau And today, say together with me, mengakui Yesus sebagai I want to Tuhan. accept Jesus to be my Savior. Jadilah Tuhan atas hidup. Be my Lord in my life. Terimalah hidupku Tuhan. Accept and receive my life. Ampuni saya. Forgive my life. Saya percaya Engkau lahir dan datang ke dunia untuk As you come to the world to save the mengangkat kutuk saya. all the sinful people. Dosa-dosaku sudah I believe that Jesus will redeem my life dan Engkau menyediakan sesuatu yang terbaik bagi hidupku. and you prepare wonderful life Berkati kami semua in our Tuhan. eternal life. Bless every one of Semua yang us sudah menyerahkan hidupnya with those mendedikasikan who surrender their life for you. pakai hidupnya Tuhan. Use all of us, my Lord, to be an effective tool. Spesial, urapan yang baru, Pour out the special, fresh and new anointing come upon us menerima kuasa and receive the power of Jesus untuk menjadi anak-anak Allah yang berbuah. to be the true sons of God, to bless and to bear fruit for the glory of your name, Sehingga banyak jiwa-jiwa dapat dampak dari hidup. so that we bring great influence for the people surrounding Kami us. semua kami yang sudah hadir, Bless us, my Lord. kami percaya kehadiran-Mu Tuhan I believe your presence membuat setiap kami dipuaskan, renew and Disembuhkan. satisfy our life. dilepaskan, dan dibebaskan dari Set semua us free from any kind of sulit. bondage of problem. Ini doa kami, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. This is our prayer Dalam in the nama name Yesus. of Jesus. Amin. Amin, amin. Silakan duduk kembali. You may be seated. I invite Maureen to come to the stage to sing the nominal tracks.
Thank you, Lord. Kita akan menyiapkan hati kita, persembahan kita di hadapan Tuhan. Saya bersyukur bahwa hari ini saudara semua ada di tempat ini. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Amin, saudara. Pesan Tuhan sudah disampaikan oleh gembala kami, Pastor Johan. Kami bersyukur bahwa kami juga pada Natal ini masih diberikan kesempatan untuk melayani kami. Di spesial Natal ini, I'd like to thank you, Tante Nina. Luar biasa untuk Tante selalu ada di sana dan mendukung kami. Kami merasa disupport saat Tante dan suaminya ada di tempat itu. Kami bersyukur bahwa saudara juga boleh datang pada pagi hari ini. Sepanjang minggu kita juga ada ibadah jam 10 pagi Selasa dan hari Jumat di tempat ini. Biasanya di upper room ada doa pagi bersama. I'm so amazed because I was like having break, so I joined yesterday with Pastor Maker and Omul and other people. They always like so faithfully coming to pray for everyone of us. And every Wednesday kita ada komsel, biasanya itu ada di Brooklyn Green. Saudara boleh hubungi Ibu Meka untuk informasi lebih lanjut. Lalu untuk komsel dalam bahasa Inggris, for English speaking people, we have every fortnightly cell group in our place. We start at 7 p.m. For who want to join us, just like contact me or Enki. We'll inform you next week because we have a break during the Christmas and New Year. Kita siapkan persembahan kita buat saudara yang ingin memberikan persembahan khusus seperti yang sudah diumumkan waktu Natal lalu. Persembahan khusus itu dimasukkan di dalam kotak yang ada di sini. Itu amplopnya sudah disediakan oleh para pekerja. Kami menggunakan persembahan khusus ini untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk saudara-saudara sudah memberikan persembahan. Saya percaya bahwa ketika rumah Tuhan diperhatikan, kebutuhan rumah saudara bahkan keluarga saudara juga dipelihara oleh Tuhan. Amin. Untuk persembahan yang lain, untuk amplop boleh ditik supaya gembala bisa bendahara bisa mengalokasikan kemana saudara ingin memberi. Ada persembahan perpuluhan, misi dan gedung, dan saudara ingin memasukkan persembahan operasional satu kali di dalam persembahan kantong yang akan dijalankan. Untuk saudara yang membutuhkan rekening untuk transfer boleh hubungi Ibu Mega atau Joshua yang ada di belakang. Mari saudara pegang persembahan saudara dan kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan dirimu lebih dari yang kami butuhkan. Engkau yang menguatkan kami sampai dengan Natal ini. Kami melihat keluarga kami, hidup kami penuh dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan luar biasa baik dan indah bagi kami. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Bukan saja secara keuangan tetapi diri kami, hati kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan. Ini kami Tuhan, segalanya bagi kemuliaan. Berkati gereja ini Tuhan di mana kami boleh beribadah. Berkati gembala kami, Pastor John dan Ibu Mega dan keluarganya yang melayani. Bahkan setiap anak-anakmu yang melayani Tuhan, mereka begitu memberikan hidup mereka sebagai dedikasi yang penuh membalas kasih dan cinta Tuhan. Kami semua Tuhan yang ada di tempat ini persembahan kami. Terimalah Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama. Amin. Aku
sebelum saya berdoa untuk Natal, tadi sudah diumumkan Frida jadi Bapak Ibu yang ingin persembahkan khusus untuk building lewat amplop ini, nanti bisa petugas akan membagikan minta langsung ke petugas, dan kalau masukkan di sini karena itu semua dialokasikan untuk building ya. Oke, nanti ada yang mau mungkin amplop sementara saya akan berdoa, ada yang nanti petugas berdiri di sini. Mari ibu-ibu depan sini supaya nggak kelihatan ibu ke sini dua-dua. Yang butuh amplop tolong angkat, amplopnya diangkat supaya lihat siapa yang butuh amplop. Lihat sana yang butuh, siapa lagi? Oke, baik. Silakan berdoa. Mari angkat tangan kita berdoa. Saat ini kami bawa Tuhan, hati kami kepada Tuhan. We bring our heart to you, Jesus. Use our life to be meaningful device for the glory of your name. Thank you, Jesus, for your love. Thank you for your grace. Church, receive the blessing of our Father God. The grace of Jesus Christ and the peace of Holy Spirit rest upon us from today onward. In the name of Jesus we pray. Every believer say, Amen, Amen. Merry Christmas. God bless you all.